हाय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं डॉक्टर शीरीन डिफीट डिजीज़ के इस सिलसिले में हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि आप बीमारियों से हमेशा महफूज रह सकें, उनमें मुब्तला हैं तो उन्हें कंट्रोल कर सकें और मुकम्मल सेहतियाब हों। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात करूंगी जो कि तमाम वालिदैन के लिए ज़रूरी है, जिनके भी छोटे बच्चे हैं या कुछ उस एज में आ रहे हैं जो कि पैदाइश से लेके 10 साल तक। क्योंकि देखें, ज़िंदगी के 7 से 10 साल इंतहाई अहम होते हैं, जिनमें बच्चे की एक पूरी शख्सियत की बुनियाद पड़ जाती है। तो कौन से वालिदैन हैं जो नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है ज़हीन और बहुत ज़्यादा समझदार और हर तरह से सेहतमंद हो, दिमागी और जिस्मानी तौर पे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि दिमागी तौर पर मजबूत बच्चे की परवरिश किस तरह की जाए। इस सिलसिले में मैं आपको दुनिया के मशहूर जाने माने माहिर तरीन ब्रेन डॉक्टर डॉक्टर डैनियल एमन का दिमागी सेहत पर मशहूर जो काम है, उसकी कुछ अहम बातें बताऊंगी। उनका नुक्ता नज़र साइंसी और अमली दोनों है। डॉक्टर एमन के मुताबिक दिमागी तौर पर मजबूत बच्चे पैदा नहीं होते, बल्कि परवरिश पाते हैं। इसके लिए वालिदैन को अपने बच्चे के दिमाग को समझना और उसकी सेहतमंद नशो नुमा के लिए मुनासिब माहौल बनाना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ अहम पॉइंट बताती हूँ। डॉक्टर डेनियल एमन के तरीके से दिमागी तौर पर मजबूत बच्चे कैसे परवरिश करें। उनकी बुनियादी तालीम तालीम यही है कि अगर आप बच्चे के दिमाग को समझेंगे तो आप उसकी परवरिश बेहतर तरीके से कर सकेंगे। डॉक्टर डैनियल दिमागी सेहत को स्कैन करके देखने, स्पेक्ट स्कैन के लिए मशहूर हैं और उनके अमूमी असूल हर वालिदैन के लिए बेहद मुफीद हैं। उनका पहला असूल है कि दिमाग को तरजीह दें। उनका कहना है कि हर रवैये, हर जज्बे और हर मसले की जड़ हमारा दिमाग में है। लिहाजा दिमागी तौर पर मजबूत बच्चा परवरिश करने का मतलब है कि उसके दिमाग की सेहत को तरजीह देना। दिमाग एक मसल है और उसे वर्जिश की ज़रूरत होती है। सेहतमंद खुराक, अच्छी नींद और वर्जिश दिमाग के लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे पूरे जिस्म के लिए। और आप सब जानते हैं कि बच्चों के लिए वर्जिश, उनका बाहर खेलना कूदना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, चाहे वो स्कूल में हो या शाम में जब अपना होमवर्क वगैरह से फ्री हो जाएं, तो आप ज़रूर किसी ऐसे टीम के साथ जिसकी आप उनमें देखें रुझान है, उनको उसकी जो है वो ट्रेनिंग दिलवाएं। इसके अलावा ये कि दिमाग को ज़ख्म लग सकता है, सर पर लगने वाली चोटें, मनफी ख्यालात और जहरीला तनाव दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे के दिमाग की हिफाजत करें। दिमाग की सेहत के लिए 4 अहम सतून हैं। उनका कहना है, डॉक्टर एमन का, कि ये 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है और इनको मुतवाज़न रखना ज़रूरी है। पहला तो देखें हयातियाती, बायोलॉजिकल, ठीक है। उसमें आ जाती है सबसे पहले खुराक। तो प्रोसेस फूड, मीठे मशरूबात और नुकसानदेह चिकनाइयों से परहेज करना है। आप देखें, हर माँ का यही मसला है। वो कहेगी जी बच्चा कुछ नहीं खा रहा, वो उठा के उसको फ्रेंच फ्राइज दे देगी, पिज़्ज़ा दे देगी, ब्रोज दे देगी और पता नहीं अनहेल्दी किस तरह के बने हुए बर्गर दे देगी। तो ऐसा आप करें तो सोच लें कि फिर आप अपने बच्चे के दिमाग की जो है ना वो ऐसी की तैसी कर रही हैं। अच्छा, तो उनका ये कहना है कि नुकसानदेह चिकनाइयों से परहेज करें। प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाइयों जैसे ओमेगा 3 और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर खुराक दें। नींद, बच्चों को बाकायदा और मायारी नींद लाजमी लेने दें। नींद दिमाग की सफाई और मेमोरी को मजबूत बनाती है। वर्जिश, जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी वर्जिश वो जो है वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है। तो ये दिमाग में खून की गर्दिश बढ़ाती है और जो खुशी के केमिकल होते हैं एंडोर्फिन, वो खारिज करती है। इसके अलावा जहरीले मादों से बचाओ, जैसे तंबाकू, शराब और दीगर मनशियात से दिमाग को सख्त नुकसान पहुंचता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इर्द गिर्द के माहौल इन सब चीज़ों से पाक हो, आबो हवा साफ़ और सुथरी हो। अब दूसरे नंबर पे आता है नफसियाती, साइकोलॉजिकल। मनफी ख्यालात पहचानें बच्चे के, उसको सिखाएं कि वो अपने मनफी ख्यालात, जैसे मैं नाकाम हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, उसको पहचानें। डॉक्टर एमन इसको वही ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट कहते हैं, जिसके मुतालिक मैं अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसको देख लें ताकि इसके मुतालिक समझें। तो वो कहते हैं कि इन थॉट्स को मारना, इन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके अलावा हकीकत पसंदाना सोच है। बच्चे को सिखाएं कि मुश्किल हालात को हकीकत पसंदाना तरीके से देखे। मसलन इम्तिहान में एक सवाल गलत हो गया तो पूरा साल बर्बाद नहीं हुआ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि अक्सर घरों में बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, जो कि उल्टा उनकी खुद एतमादी को मजरूह करता है। तीसरे नंबर पर है समाजी सोहबत का इंतखाब, के बच्चे के दोस्त कौन हैं, किन लोगों के साथ वक्त गुजारता है, इस पर नज़र रखें। अच्छी सेहत सोहबत दिमागी सेहत पर مثبت असरात डालती है।
اس کے علاوہ خاندانی تعلقات، کہ گھر میں محبت اور احترام اور مثبت بات چیت کا ماحول بنائیں۔ چیخنا، چلانا، تنقید اور جھگڑے بچے کے دماغ کے لیے زہر ہیں۔ اب آ جاتا ہے روحانی اسپریچول مقصد کا احساس۔ بچے میں یہ احساس پیدا کریں کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اسے بتائیں کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہیں شکر گزاری کی عادت ڈالیں، یہ دماغ کو منفی سوچوں سے پاک کرتی ہے۔ اب والدین کے لیے جو عملی حکمت عملیاں ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو نہیں کہنا سکھائیں۔ دماغی مضبوطی کا مطلب یہ بھی ہے کہ بچہ دباؤ میں غلط فیصلے نہ کرے، اسے سکھائیں کہ وہ غیر محفوظ یا غلط کاموں کے لیے دوستوں کے دباؤ کے آگے نہیں کہہ سکے۔ اس کو بتائیں کہ جذبات کو نام دے۔ جب بچہ غصہ، اداسی یا مایوسی محسوس کرے تو اسے کہیں لگتا ہے تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے۔ اس سے بچہ اپنے جذبات کو سمجھتا ہے اور اس پر قابو پانا سیکھتا ہے، بشرط یہ کہ وہ آپ کو اسی طرح سے کرتا دیکھ چکا ہو۔ اسے مسئلہ حل کرنا سکھائیں، پرابلم سالونگ اسکلز بڑھائیں، اس کے مسائل فوری خود نہ حل کریں، اسے موقع دیں کہ وہ خود سوچے کہ مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ آپ اسے پوچھیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے بیٹا یا بیٹی، تو آپ کیا سوچتے ہو، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کو آپ کس طرح حل کر سکتے ہو۔ اس کی رہنمائی کریں لیکن جواب اسے خود تلاش کرنے دیں۔ اس کو اپنی غلطیوں سے جو ہے سیکھنے کا موقع دیں۔ بچے کی ہر غلطی پر ڈانٹنے کے بجائے اسے سکھائیں کہ اس غلطی سے کیا سبق ملا اور اس کو وہ نوٹ کر لے۔ یہ رویہ اسے ناکامی کے خوف سے آزاد کرے گا۔ اس کے علاوہ حدیں مقرر کریں، اچھی باؤنڈریز مقرر کریں جو کہ مستقل اور واضح حدود بچے کو تحفظ اور نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا احساس دیتی ہیں۔ یہ حدود اس کے دماغ کو منظم رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسے آپ اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہماری ویلیوز ہیں اور یہ کام ہیں جو کہ آپ کو ان حدود میں رہتے ہوئے کرنے ہیں۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے آپ خود ایک رول ماڈل بنیں، ایک مثالی نمونہ بنیں۔ وہ تو دیکھتا ہے، وہ تو بچہ تو ایک معصوم ایک بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، وہ سب کچھ ایبزارب کرتا ہے اپنے ماحول سے کہ آپ کا کیا ایکشن ہے، آپ ماں ہیں یا باپ ہیں تو آپ کیا خود کیسے، یعنی اس کے سامنے وہ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے۔ تو آپ اس طرح رول ماڈل بنیں کہ آپ خود کیسے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آپ اپنے جذبات پر کیسے قابو پاتے ہیں۔ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ دماغی طور پر مضبوط ہوں گے تو بچہ بھی وہی رویہ اپنائے گا۔ اس کے علاوہ سب سے آخری اور اہم بات جو ہے وہ محبت اور رابطہ ہے۔ ڈاکٹر ایمن کے تمام سائنسی اصولوں کی بنیاد محبت اور مضبوط جذباتی رابطے پر ہے۔ بچہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے بلا شرط پیار کیا جاتا ہے۔ جب وہ یہ محسوس کرے گا تو وہ دنیا کی تمام مشکلات کا مقابلہ اور ہمت پیدا کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ڈینیل جو ہیں وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ روزانہ کم از کم 20 منٹ گزاریں، جس میں نہ اسے کوئی حکم دیں، نہ اسے کوئی ادب آداب سکھائیں، اس کے ساتھ کھیلیں، اسے سمجھیں اور اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ آپ پہ پورا اعتماد کر سکے۔ مختصراً یہ کہ دماغی طور پر مضبوط بچہ پرورش کرنا ایک سفر ہے۔ اس سفر کا آغاز آپ کے اپنے دماغ کی صحت سے ہوتا ہے، پھر آپ اپنے بچے کے دماغ کو سمجھتے ہوئے صحت مند عادات، مثبت سوچ اور مضبوط تعلقات کے ذریعے اسے ایسی بنیاد دے سکتے ہیں جو اسے زندگی بھر کامیاب اور خوش رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں معلومات کے اس سفر میں دوبارہ بہت جلد، تب تک کے لیے بائے۔